Judging na sila ng ano, best leg, arm, and sleeve. Ito na ng detalye. Detalye, kaya para best. Sakit. Chúng ta sẽ chuẩn bị trên cuộc sân khấu để chuẩn bị chấm thi. Và bây giờ xin mời, we would like to invite to the stage right now the next. Ang ganda ng ano niya, oh. Yun, oh. Detail ng ano. Ciao guys! Welcome to the vlog! Dito nga ngayon kami sa Vincom Plaza. Sa ano to? Tandin District. Merong ano ngayon dito ang convention, parang dutdutan sa Pinas. Vietnam Ink Show. Parang siyang dutdutan sa Pinas. Ayan. Pasok na. Mauna ka na. Ayan guys. So walang dutdutan sa Pinas. Dito kami pumunta ngayon. Sige na. Ayan o. Makabili na kami ng ticket kanina eh. Ticket po. Oo nga pala, ano ito guys. Ito yung ano nila. I-pictorial muna kami ha. Diyan lang kayo guys. So guys, may ini-interview ditong artist eh. Ewan ko kung sino tong ano, sikat na artist. Sinloy. Ay ka na, lawas mo na yung ticket mo. Balik na tayo sa taas guys. Yan yung ticket mo. Meron na ako. Dito ba? Oo, yun yung bigay mo. Okay na? Yung ticket mo. Doon natin. Hindi, yung mahaba. Nasa kuya. Hindi, kunin mo yun kasi. Ano sa... Wait lang po. Hindi, sinabi lang sa akin ni Ronay na Pipilasin yun eh. Dito. Hindi na? Okay. Bakit yun sa akin? Sa akin binigay yung kalahati. Yung pala si Ace yun. kaya parang kasabil ko pa rin sa mga. Ace! Hindi ka lalaro ngayon? Hindi. Bukas ka. Hindi, baka mamatay yung tatatungan namin. Nangiinit sobra eh. Ano ba sana gagawin mo lang? Magpupalab-palab kami, no? Ay, yung... Ito na, yun na! Bakit walang aircon? Si Ace. Kilala ka pala yan. Ikaw ito si Ronick ko. Pa-picture ka na. Sumo. Dali, habang walang ano. Sino yan, Ronick? Dali mo na. Wala na lang. Habang walang tao. Ang kulit oh, dali na, ka na. Mamaya nakasama Jowa. Ano naman, kasama mo naman ako. Mamaya na lang. Ikutin muna natin to. Dito oh. Guys, nakita natin si Ace. Si Aldrin Ace Jimenez, yung nakita natin kanina sa kasama ko yun sa ano dati sa Culture of Ink sa Anonas. Hindi, bigitin lang natin. So ito may mga silver. Dito may mga ano tattoo supplies.
Si Ronick nandito, nakita na agad ni Carla. Ito, yung tattoo shop, may benta sila. Ayan o. Oo, yung sa Pamulaw. Pamulaw. 270. Buy one take one yung ito. Sobrang init kanina, hindi eh. Kanina guys, nandito na kasi ako kanina umaga. Pa-picture ka. Ito, pwede magpa-picture. Nahihiya eh. Hello! Yan. Welcome to the Ayan na. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. So guys, ayan. Kita niya na si idol niya. Ayun yung si Ann Savage. Ayun. Nandyan yun. Ayun pala si Ann. Hello! Picture ka na. Picture. Ako pa picture nga ako kay Ace. O, dali. Okay. Wait lang, may pangit ang liwanag. Okay, 1, 2. Isa pa. 1, 2. Nice to see you. Si Anden. So ayun guys. Dito tayo muna sa electric fan. So guys, ito pala yung Team Philippines. Nandito sa ano. Si Sir Joe Black. Mainit guys nga, mainit nga kaya yung model nila Ace hindi daw pwedeng ano, baka mamatay. Ayun. Can I have one more? Can I have one more? So guys, meron tayong yan. Philippines. Hello! Hello. Kamusta? Thank you. Best realistic. Oo. Ay, meron. Sabi mo wala, no? Kanina wala na, doon yung nakalagay eh. Totoo mong ganda eh. Meron na ngayon. Ano mo? Meron muna tayo ng mga ano, souvenir items. Ito, Team Vietnam. Dala yung buwan. Ikaw naman. Ako kukuha din ako. Hawakan mo. Thank you. Guys, ang ganda. Kuha tayo ng mga sticker. So guys, so makakuha tayo ng mga sticker. Team Vietnam to. Mag-ikot muna tayo. Best ano na pala. Best, teka, best ano, leg tsaka arm sleeve. Wait lang. Judging na sila ng ano, best leg, arm and sleeve. Wait lang ha. Picturean ko lang si Carla. Carla. Isa pa. Ito, dito ka. Ito, tingnan mo. Ito. Ha? Marang naman kung
Dali mo. Oh. Ikot muna tayo. Let's go. Plastic mo. Ay, oo nga pala, no? Easy Works. Guys, yan ang Team Vietnam. Marami silang Team Vietnam. Mukha ka mo muna. Ay, hindi. Ikaw na mag-ano. Dapat na gano'n ka ng ano eh. Wait lang guys ha. So guys. Ang ganda. Come on. Thank you. Ganda na ito. One more ah. Thanks. Nanalo na siya ng ano. Siya pala yung ornamental kanina. Lalaki yan. Ayun oh. Siya yung nanalo ng ornamental ito. Kanina. Ito. Ganda. Is the first place. Ayan detalye. Pareha siya kabilaan. Galing. Tingnan mo nga kung ilan ano? 2. Wait lang, mag-aano muna ako ng wait lang guys ha, mag-aano muna ako ng memory. Guys, ganda. Yan na. So guys. Ito may yung sinasabi ko. Binebenta nila ng mga print. Print lang naman to eh, hindi to ano. 300,000 dong. Ang ganda. Sauna. Ha? Sauna. Sauna. Sauna daw, sobrang init. Ito Mio. Free. Free yan. 50,000 po niya. Ah, ito. Oo, ayun yung free sticker. Galing oh. 50,000 daw. Ito, 150,000. Ayun yung ano mo oh. Ay, hindi. Team Vietnam din. Ganda mo ano na. Pepper shading. Itong part na to. Giống vậy luôn rồi. Mấy cái hình kia là không có. Đang quá hay sao vậy? Nóng trong người à. Dito. Gawa. Ganun ito. Itong gawa na. Itong ganda oh.
Ganda ni Tommy, oh. Wala. Oh, okay. I mean, this one? Pawis na yung Buddha ko. Ang ganda ng likod niya. Parang mental ko. Galing nito, ah. Ay, dali. Ah, okay. Naman. Mga mandala. Init. Come on. Nanahalos lang sila ng ano. Let's wait for second. Sa kanya pala yung second. Kunin mo yung mga goma na yun, oh. Dito may hangin, oh. Kanina pa yun, hindi matatapos yun. Ayun na pala sinimulan, eh. Ganda. Baka totohanan yung Buddha niya. Wait lang, mamalik. Alis dyan. Ganang detalye. Dito sa kamay. Ito din yung gumawa ng kanina. Parang kaluktong na yun. Ito naman dragon. Halong to sa Halong Bay. Oo. Kanina pa nga yung ginagawa. Hindi matatapos yun. Hindi nyo isang Pinoy, eh. Dito, ayun, oh. Ayan, Pinoy yun. Mga taga Cebu. Ito din. Danley. Ito pala siya. Danley Roy. Team Philippines. Mabuhay Philippines. Ganda.
Wala hangin eh. Ito hangin oh. Pahangin muna tayo. Hindi ka ito na. Wala kay sticker Ace? No, Sticker? hindi ako nakapagdala. Last minute na ako nakarating dito. Kailan ka dumating kahapon? 25. Ano isang... 2 oras ang biyahe. Ano, airport. Ito pala. Pahangin ka muna doon. Ganda na ito oh, frame. 13 Studios. Hindi dito malamig-lamig, no? Lagay mo dyan. Pahangin muna tayo dito. Ikot muna tayo guys. Ate. Ayan, Team Philippines guys. Dito sa dulo. Ay, sa bahay. Ayan, Philippines din yan. Chikulet. Tikulet. Tapos ito, Philippines din to. Si ano pa ano? Gio Natividad. Aaron Calderon. Asa na? Ah, ito si Aaron. Ayun si Gio. Ito, ang ganda oh. For free? For free? Thank you. Thank you. Ganda. Thank you guys. Ayun sila. Team ano? Ganda. Ganda ng sticker niya. Oh. Some girls wear pink. Huwag tayong tagdadalawa para meron tayong pamimigay. Thank you guys. Bamboo. Bamboo yun. Nakuha ko na lahat. Ito maganda oh. Ito. Kuha ka nito. Stick na. Kuha akong card. Ray Ink. Dito muna kami. Ray Soda. Anong ano sila? Vietnam din. Wait lang. Ito Team Vietnam din. Ito maganda oh. For free? Scarification. Huwag na? Oo, kuha mo na. Okay. Ganda ng ano nyo. Hindi, dito ako kumukuha ng mga ano eh. Like if you tell me what do you have in mind, this is also the. This will take Oh. like 3 hours. Lagay mo dyan. Para marami tayong mabibigay sa ibang artist. 5 hours. Ito, Bago ang lahat. factory. Ito sa Thailand naman to. Mga design yan, di ba? Kailan kaya to? Coming soon, 2025. Why mo pa may Ayun, ganda no. Why mo pa may Ganda. It's okay. Dep. Ano yung details oh. Dragon pala to.
may mga details pang maliliit eh, oh. May mga? Detaling maliliit eh. Sa damit niya, yung katulad nun, no? Pausisa, no? Ganda. Ang ganda ng detalye na ito, oh. Dito. Nice. Ganda, guys. Ang kabila. Din, mayroon din, oh. Niluluto sa kawali. Ang galing eh, no? Nice. Ganda. $800K yung print. Ito free. OG Pro Team China. Team China naman to. Optim. Ganda ng luggage. Ganun gusto kong luggage, oh. Ito, ganda, oh. Hindi, ano to eh, aluminum. Rimowa. Pang travel, masarap pang travel. Oo. Game dyan. Ito ba yung sinasabi mo kanina? Mario. Ganda, oh. Mario. Okay. Tatlo. Thank you. Dream Ink. Collaboration. Dito yun, Japanese ink. Oo. 500K yung ano, maliit. Ito 500K yung mura yan. Tayo ng tayong sticker. Chen Ho. Japanese ink. Ganda. Ito 100K lang, oh, Mio. 2022. Tarpaulin lang to. Ba 200K. $100K. Dragon Smith. Tỷ số nó đang khá là rõ, bây giờ chưa có tác động nào đến 50%. Ganda. Canvas. $100K. Dami nila
binibenta ngayon dito. Paano na? Yan natin yun. Và trong lúc chúng ta chờ đợi kết quả thì xin mời các ban giám khảo hạng mục số 6 chúng ta sẽ chuẩn bị ở trên cuộc sân khấu để chuẩn bị chấm thi. Và bây giờ xin mời we would like to invite to the stage right now the next judges. Please Lalagyan nila ng ointment. Mr. Liêu Wong. Và xin mời giám khảo Hạng Minh Đức, xin mời giám khảo Phương Duy. Please welcome judges. Napaira nila ng ano. Judges Jinju, judges Tura, and judges Beijing. Parang ang sarap na, no? Và xin mời các anh và khu vực ban giám khảo để chuẩn bị chấm thi. Sa labas. Pangin ka muna. Chấm xong là hạng mục này là đầu tiên cho xin mọi người một tràng tay cho các bạn chúng ta yêu mọi người. Yeah. Và bây giờ đầu tiên cho xin cảm ơn các bạn không có thiếu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin mời các bạn. Cảm ơn các bạn và các tác phẩm chúng ta cũng có nói xin các bạn nhìn video này. Xin ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Philippines. Mời các bạn. Chúng ta có một phiếu. Nguyen Thai tattoo. Guys. Ang laki, tapos agad yung lining. Buong ano, ayos yun ah. Laki lang. Bilis nyo. Isa Nguyen Minh Thanh. Diba? Oh, maganda yata to kasi ang dami nila rito eh. Realistic. That's the this this one. Okay. Ito daw yung guys. Best realistic number 1. Ito. Yan ang detalye. Detalye, kaya para best. Galing. Ganda na. First place. First place. Baka daw magpaglutot ako. Chúng ta có một món. Số nhân 37 chúng ta có 3 nốt. Số nhân 38 chúng ta cũng có 3 nốt. Nghĩa là bạn chưa biết được top 4 và top 5 nha mọi người. Rồi, top 5 rồi, hãy top 6. Ganda na ito.
Ok. Black and gray set. Rồi, đây. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi bây giờ ta tiếp tục quay trở lại để tìm ra có 4 chiến thắng cho hai bạn đứng giữa sân khấu. Do you want again? One more time for choosing performance. Yeah. And judges, let's go, please. Okay, let's go. Sila. Rất nhanh rồi Đức Khôi. Ito malamig. Rất nhanh. Okay. Rồi, bây giờ Bye-bye. rồi cho đến lại luôn nha. Số báo danh 37 chúng ta có 4 ống. Số báo danh 35 chúng ta có 3 ống. Và chúng ta được top 4 và top 5. Xin mời hai bạn. Xin mời hai bạn di chuyển. Rồi xin mời số báo danh 39 và số 6 ạ. Rồi các bạn tiến lại số 6. Đóng tiếp. And now we are voting for top 2 and 3. Xin mời các bạn judges, please, let's go. Puro babae dito. Lang guys ha. Vậy chúng ta Guys. không quên những kèm vỗ tay thật to đi nào mọi người ơi. Và xin cảm ơn và xin chúc mừng các artist chúng ta rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng di chuyển về phía khu vực chụp hình để lưu giữ lại khoảnh khắc trao giải và giải thưởng của mình. Xin mời tất cả chúng ta cùng di chuyển về hướng này ạ. Và ban tổ chức xin thông báo số danh 05 đăng ký thi hạng mục 10 Best of Day Color vui lòng di chuyển góc về khu vực đăng ký để hoàn tất thủ tục thi. Xin nhắc lại, xin thông báo số danh 05 đăng ký thi hạng mục số 10 là Best of Day Color vui lòng di chuyển góc về khu vực đăng ký để hoàn tất thủ tục thi. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây là hạng mục số 6 của chúng ta, kín lưng, ngực, kín người, trắng đen, back, big B, black and gray. Thì chúng tôi xin mời các thí sinh của hạng mục này nhanh chóng di chuyển về hướng trái của sân khấu, chuẩn bị cho phần thi của mình. We would like to invite the judge to the stage. Number 1, Mr. Liu Wang. Number 2, Mr. Hoàng Minh Đức. Number 3, Mr. Dương Duy. Number 4, Mr. John. Guys. Number 5, Mr. Ji Chu. Number 6, Mr. Dura. Kaya naikot na natin yung buong venue. So, andun yung Team Philippines hindi nakasali sa ngayong Tattoo of the Day yata, Best of Day. Ano siya, yung buong likod. Tapos collaboration. Oh, doon tayo sa baba. May pamaypay na gano'n eh. Saan kaya nakakawa nun? Duong ano? Ayun sa duong ink. Ayun o, ganyan o. Kukuha ko, antay mo ako. Wait lang guys ha. Doon. Sa gilid. Kukuha tayong pamaypay. Sobra init. Hanap tayo ng pamaypay dito.
to the stage. Number 1, Mr. Liu Wan. Number 2, Mr. Juan Wen. Number 3, Mr. Lee. Number 4, Yung ano yun, doong ano. Wait lang, tayo mo ako dyan. Wala dito. Ang ganda nito. Can I? Okay, okay. Thank you. One more. Ayun yung kinuha ko pala kanina. Ayun o, kamay pa yun. Ganyan o, dong-dong. Hanapin mo yung shop na yun, dong-dong. Oo, wala na. Maliit lang talaga yung mga international expo. Hindi ka tulad ng dukdutan. Ayun oh. Wala na. Ayun yun eh, dong-dong ink. Ayun ako yun. Dong-dong ink. Dito sana yun oh. Doon yun, di ba? Ay ka, labas muna tayo. Where you get this one? Where you get this one? Abit kita. No more. No more. This one no more. Numbers like. Okay. Come on. Ano yung binibigay niya? Dito yun eh, ayun yun. Kala niya, humihingi. Dong-dong. We would like to introduce all the judges to the stage for the best piece. Gana. Friends. 1, Mr. Liu Wan. 2, Mr. Juan Wen. 3, Mr. Gu. This one free. 4, Mr. Wu Ak. 5, Mr. Jin Ju. Kukunin. Ikaw lang maawat ka na awat eh. 7, Mr. Kai Kukunin ko na nga Thank eh. you very much. Hindi, ito yun. Ayan, dyan. Hindi pa tayo nakakapunta dyan eh. It just will have 3 consoles has and the right to the vote or not vote for any piece. If 2 Ito, or malamig. more piece receive the same numbers of hands, we will continue voting until we find the top 5 for this category. The entire process will transparent and will also on the same, ensuring precise and fair results. Thank you very much. Mỗi vị trong ban giám khảo sẽ có 3 chiếc nón lá và sẽ có quyền trao và không trao cho bất kỳ tác phẩm nào. Nếu có 2 hoặc 3 tác phẩm cùng số nón, chúng ta sẽ giữ các tác phẩm này lại và tiếp tục vote cho đến khi tìm ra được top 5. Và xin thông báo phần thi Best Beauty Black and Red xin được phép bắt đầu. Xin mời số danh 01. Cambodia. Good luck. Can I take this? Can I go? Yeah. Come on. Where are you from?
Philippines. Oh, Philippines. Good luck guys. Good luck. Thank you. Ayan. Good luck. Ito may oh. Letter F. Ganda nun oh. Gawa niya. Oh. Phoenix oh. Oh, Vietnam. Ayan. Team Vietnam. Pakistan. Ito pa kami oh. Ayun oh, may electric fan doon. Ayan oh, malamig na rito pagpasok. Lagay mo dyan. Maraming hihingi sa atin eh. It's okay. Siya si Pro. Nhanh cái pin nha. Lên kìa bên đây. Bên. Saan yan? Ganda na ito ah. So, 29 ink tago. Baka umuwi. Baka wak ngayon. Ito pa oh. Oh.
Red Table. It's free ah. Yeah, it's for free. You can fill it. Ganda na sticker ha guys. Even the key change. Oh, really? Yeah. Can I take one each? That just. Oh. Thank you. You're from Ano? Hanoi ah? Okay. Mga keychain ang gaganda. You can take one each. It's okay? It's your son, right? It's the design from him. Ah, okay. Yeah, made for one of our clients. Wow, nice. They're from Hanoi. Here's our bio. Scan mo yun oh, me. Thank you guys. Ano mo yung Google Map? Ay, Google mo. Wait, i-scan ko din. Para maka-like tayo. You came from the morning or just? Yeah, I got here this around 11, but it's not this hot unlike now. Why? Just a second. Yeah. So, lalike natin yung ano nyo guys. Scan nyo na lang para TikTok, right? Instagram, Facebook. Ah, okay. Maybe Facebook. TikTok. Can I have the information of your camera? Ah, Just like That- GoPro. this Pocket 2. DJI Pocket 2. This one? Yeah, that's us. Follow ah. Yeah. This the second version. They get the newer version, but they have a big screen. How many hours? I think 2 to 3 hours. Oh, Depend on your shooting style. Yeah, got it. So good. I have almost 20 minutes. Almost 20 minutes. That's cool. So guys, Thank you. Like, subscribe. Can I see you back? subscribe to the guys. How many hours did it take? I think 15 hours. 15 or 15? 15. Wow. 2 hours every session. 2 hours. It takes. I think we're already 8 sessions. Total. But not yet finished. Not yet finished. I think, Thank you. Our pleasure. If you have a chance to come to Hanoi. yeah, maybe this December. Good choice. It's cold. Yeah, it's very cold. That's better. What's the best month to go to Hanoi? Yeah, November, December. Okay. October is still hot. Okay guys. See you around. Thank you. Bye.
wait lang. Pakita natin. JL Pocket Book. Hanoi. 15. The organizing committee would like to announce due to technical reasons, the cooling system if the hall is operated at full capacity as planned. Ito na. The organizing committee will bring additional fans to each room. We hope you understand. Marami pa na yung mga backpiece guys. Simulan natin dito. Wait lang. Ito black and gray. Ito mga colored na to eh. Ito black and gray. Ito yung nanalo kanina na pip yata to, pip. Rumampa na rin ito kanina. Ano? Oo. Ganda ng ano niya, oh. Yun, oh. Picture mo kami dalawa. Detail ng ano. Ana. Dali. Lumapit kang konti. Ha? Okay na. Picture. Big piece na, best big piece black and gray. Ito, mga colored. Laki no, no? Tingnan mo. Bodysuit. May ka. Ganda. Ito ang ganda nito.
guys, nagja-judging na sila ng best big fish, black and gray, tapos nakapila na rin yung ano, colored. Ganito. Ito talaga pag maputi eh. Bạn tổ chức xin thông báo số vô danh 05 đăng ký thi hạng mục số 10 Best of Day Color vui lòng di chuyển gấp về khu vực đăng ký để hoàn tất thủ tục thi. Xin nhắc lại, ban tổ chức xin thông báo số vô danh 05 đăng ký thi hạng mục số 10 Best of Day Color. Ganda. Can I take From Philippines. Can I see your back? Di kita. Naman. Buka ka ng sticker oh. Anong pangalan niya? Ayun yung ano mo, di ba? Cran? Hindi. Và số có danh 38 chính là số có danh cuối cùng hạng được tiếp theo Black and Gray hàng đầu tiên. Kami naka bili muna tayong juice. Guys, sobrang init talaga. Hindi kaya ng aircon. Guys, papasok ka dito ng fresh, lalabas ka ng pulat. Sobrang init. Lalabas ka ng pulat. Hindi na namin naabutan yung namigay ng pamaypay. Dito malamig na. So guys, bibili muna kami ng maiinom sa baba, sa labas. Yan muna kayo. Guys, andito na ulit tayo sa loob. Hanggang 8 o'clock yata itong event na to. Maaga kasi dito nagsasara yung ano. Hindi tulad ng event sa atin. Saan? Oo nga ano. Naka-green. Nakita niya idol niyang Vietnamese. So, ano? Ay, yun na yung colored. Ako. Ano to? Copyright, copyright. Colored na yan. Big fish color. Vâng, và đội hình đã được sẵn sàng. Em xin phép mời các bạn vị ban giám khảo tiến hành voting ạ. Maganda na entry nila guys. Yun yung nanalo kanina sa ano, realistic color. Xin thông báo hạng mục Best of Day của chúng ta ngày hôm nay sẽ được Yung judges, nilalagyan nila ng sombrero yung sẽ ano. được dừng kim vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Ay, si Dras. Chúng ta còn 20 phút nữa nha mọi người. May hawak na ano. Pinoy? Oh, ayan. Nakaitim. Na 360. Si Dras.
Ayan guys, yung nakaitim na long hair, si Crush yan. Kung hindi nyo kilala. Malupit na artist siya sa Pinas. Detalye nung dun eh. Yung may mga sa damit may mga nakalagay na ano. Ayan, lalagyan din yan yan. Yung magkatabi na yung maganda eh. So copyright yung ano natin dito. I-mute mo na lang yung part na yan. Có một điều khác biệt một chút của Việt Nam ISO năm nay là những tác phẩm có giải vẫn được thi tiếp nha mọi người, vẫn được tranh tài tiếp. Nên là chúng ta sẽ không thấy hiện tượng là giải 6 của hạng mục trước được giải nhất của hiện tượng này. Năm nay giải 6 của hạng mục trước không có được giải nhất của hạng mục này. Marami na. Thực sự là Big B năm nay rất là đẹp nha. Đây là không biết là bên phía Việt Nam ISO có muốn là chụp một tác phẩm kỷ niệm cho hạng mục này không? Parang sila na to. Mami Palpos. Monching. Monching ng Vietnam. Sige. Hà đi vô. Nó bé ở đây, nó bé ở đây phải không? Hà không vô. Ganda nun. So guys, 10% na lang yung battery namin. So hindi namin mapapakita sa inyo yung hanggang matapos tong event kasi hanggang 8:30 pa to. Anong oras lang ba? Time check. Wala pa yata 6 eh. 6. 5:58. Oh, magsi 6 o'clock pa lang. So guys, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Sisingitan ko na lang to ng mga ibang clip dito sa galing sa ano, mga ibang video galing sa stories. So guys, salamat sa panonood. Mula dito sa Tan Binh District dito sa Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam. Thank you guys for watching. Please like, comment, and subscribe. And see you again on the next vlog, guys. Ano ko lang to hanggang ano.